बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे सब फैंस। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे और ये जो वक्त है जो कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द कोरोना ख़त्म होने वाला है वो आप अच्छे से गुजार रहे होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे और अपनी फैमिली का भी बहुत ख्याल रखें। इस वक्त ने हम सब फैमिलीज़ को बड़ा करीब कर दिया है अपने। हम एक दूसरे का हाल भी पूछते हैं, एक दूसरे के साथ भी बैठते हैं और रियलाइज़ हो गया है हमें कि हमने बाहर जो इतने सारे रिश्ते बनाए हुए हैं वो रिश्ते बस दूर के रिश्ते हैं। रिश्ते वही हैं जो अल्लाह ताला ने हमें अता किए, जो एक छत के नीचे एक साथ रह रहे हैं। मेरी एक बहन ने जी लिखा था, हदीस का सिलसिला भी, मैं एक हदीस भी शेयर करती हूँ। लेकिन एक मेरी बहन ने मैसेज किया था कि आप संडे के संडे ऐसा क्या करें, अपने घर का टूर दिखाएं, बच्चों को दिखाएं। बच्चों को ज़रा मुझे ये होता है कि थोड़ी नज़र के से डरती है, जो हर माँ डरती है उसी तरह से है। घर का टूर आपने घर देखा हुआ है, जैसा आपका घर है वैसा ही मेरा घर है, लेकिन इंशाल्लाह आपको इस तरह कभी किसी दिन वो भी दिखा दूँगी। दूसरा ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे दोबारा मतलब दोबारा ब्लेसिंग्स दी हैं, नेमत अता की है और माशाल्लाह माय डॉटर इज़ टर्निंग 6 मंथ्स अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे वही इश्यूज़ हैं जो हर न्यू मॉम्स के होते हैं। वेट गेन हुआ है बहुत ज़्यादा, वो कम नहीं हो रहा और बच्चे को क्या खिलाना है, उसको कैसे मतलब दूध तो वो पी रही है एंड शी इज़ ऑन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मदर फीड, एक्सक्लूसिवली मदर फेड है। और उसके साथ साथ मैंने अब उसको थोड़ा सेरेलैक देना शुरू किया। बीच में मैंने उसको थोड़ी वेजिटेबल्स और इस तरह की चीज़ें मैंने पूरीज़, वो जो प्योरीज़ होती हैं वो बना के कोशिश की, लेकिन वो उसको थोड़ी सूट नहीं करी थी। फिर मैं उसको सेरेलैक ही खिला रही हूँ। और वही वाले इश्यूज़ हैं जी कि बच्चे को पॉटी ना आए तो परेशानी होगी कि पॉटी नहीं आ रही। बट अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ बिन कीपिंग मी वेरी बिज़ी और आप सबकी दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है। आई एम हैप्पी और मैं अपनी फैमिली के साथ, मेरे ख़्याल में सबसे बड़ा जहाद जो है ना औरत का, वो अपनी फैमिली संभालना है, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करना। ये भी इबादत, मुझे लगता है ये भी इबादत है। जब स्पेशली मैं जब देखती हूँ ना कि इतना छोटा बच्चा है, उसमें मुझे अपनी माँ की ऑब्वियसली कदर होती है। मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें ज़रिया बनाया है। वो खलील जबरान की बड़ी अच्छी वो है, द चिल्ड्रन दे कम थ्रू यू, द प्रॉफिट में है, दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। सो ऑब्वियसली हमारे से आए हैं लेकिन आए उसकी तरफ से हैं, तो उनकी अपनी एक ज़िंदगी है, उनका अपना एक ज़िंदगी में आने का मकसद है। हम उनके लिए बेहतरीन ये कर सकते हैं कि हम अच्छा सोचें, अच्छा उनको खाना पीना, उनका ख़्याल रखें, उनकी उनकी जो ये अर्ली ईयर्स होते हैं उसमें उनको अच्छी डेवलपमेंट करें। मैंने फ़ातिमा के लिए जी बड़ा अच्छा किया हुआ है, वो ये है कि जी उसके बेड के ऊपर मैं लेके आई थी इंग्लैंड से स्टिकर, अल्लाह के 99 नेम्स के ना, वो ग्लो इन द डार्क वाले स्टिकर्स हैं। मैं चाहती हूँ ये चीज़ें आप लोग भी करें ताकि बच्चों की ना यही उम्र होती है जिसमें हम, जैसे हमारी भी बचपन में जो माँ बाप ने डाली हुई ना वो चीज़ें बड़ी इनग्रेव्ड हैं दिमाग में। सो मैंने ना वो रात को डाला हुआ है। वो जब वो सोती है तो वो ऊपर छत पे, जब हम सोते हैं, मैं उसके साथ ही सोती हूँ, तो हम लाइट ऑफ करके ना वो फिर ग्लो करती है। फिर वो नाम मैं उसको पढ़ाती रहती हूँ। मुझे खुद भी बड़ा मज़ा आता है, ऐसा लगता है जैसे आसमान के नीचे सो रहे हैं और अल्लाह के नाम ऊपर लगे हुए हैं और सितारे हैं, दे आर लाइक स्टार्स, इट्स ब्यूटीफुल। आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, आपको कहीं से भी मिल जाएंगे ऑनलाइन, इतनी सारी है, वहाँ से आप ऑर्डर करें और उसको अपनी छत पे लगा दें। यकीन जाने बच्चों के लिए तो आपने लगाया, लेकिन आपको खुद बड़ा मज़ा आएगा। रात को सोने से पहले सारे नाम पढ़ लें और फिर फातिमा को इस तरह करके मैं नाम याद करा रही हूँ कि उसको नाम याद हो जाए। दूसरा फिर मैंने उसके बेड के पास स्टोरीज़ हैं, बल्कि मैं आपको भी दिखाई देती हूँ कौन सी स्टोरीज़ मैं उसको पढ़ाती हूँ। ये देखें जी, ये है कुरान स्टोरीज़ फॉर लिटिल हार्ट्स। इसमें कुरान ने मजीद में जितनी आप अल्लाह ताला ने कहानियों की तरह उन्होंने लिख के वो बता रहे हैं, उन्होंने हाल के लिए कुरानी कहानियाँ, इसमें उर्दू में भी लिखा हुआ है साथ और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, साथ पिक्चर्स भी होती हैं। तो रोज़ वो एक कहानी मैं उसको कहती हूँ आप इंग्लिश में आप पढ़ें, कि उर्दू ज़रा उसकी कमज़ोर सी है, तो उर्दू में जो है वो मैं उसको पढ़ के सुनाती हूँ, तो वो बड़ा मज़े से ये पढ़ती है। ये तो ये बेड टाइम्स जो हम इंस्टेड ऑफ कुछ इंग्लिश किताबें वो भी ठीक है, लेकिन उनकी जगह अगर हम अपने दीन की किताबें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की, इस तरह की बच्चों के लिए मिल जाती हैं जो आम उर्दू में हैं, या आम जो मतलब वो ऐसी कहानी है जो एक वो नक्श, और वो जब मैं इसको सुना रही हूँ तो नक्श बन जाता है, तो जब मैं सुना रही होती हूँ ना तो वो ऐसा लॉस्ट होती है ऐसे करके।
میں نے ایک دن اس سے پوچھا, میں نے کہا اتنی لاسٹ کیوں ہو تم, وائی ڈو یو ہیو دس ایکسپریشن. تو شی گوز لائک ماما جب آپ مجھے سناتی تو میں وہ پکچرائز کر رہی ہوتی ہوں, میں وہ سین پکچرائز کر رہی ہوتی ہوں اپنے دماغ میں. سو اس طرح بچے کریٹیو بھی ہوتے ہیں اور اپنے دین کو ان کو سمجھنے میں اور آسانی ہوتی ہے, اور ان کو قرآن پاک سے ایک جو ہے نا وہ ایک رشتہ تعلق جو ہے وہ جڑنا شروع ہو جاتا ہے. قرآن پاک سے تعلق جڑنا بہت امپورٹنٹ ہے. شاید ہمارے ماں باپ نے وہ اتنا ہمیں جو ڈانٹ کے کہا نا پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے, اس سے وہ تعلق جڑا نہیں جب ہم نے خود کتاب کھولی اور جب وہ ایک قرآن از لائک یور بیسٹ فرینڈ, اٹس لائک یور بیسٹ فرینڈ وین یو اسٹارٹ اسٹڈنگ قرآن, پڑھنا شروع کرتے ہیں اور آپ اس نیت سے پڑھیں کہ مجھے علم سیکھنا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے بتائیں, مجھے جواب دیں, تو بڑا ہی مزہ آتا ہے. اور آپ جب اس کو بار بار پڑھتے ہیں بار بار پڑھتے ہیں بار بار پڑھتے ہیں, پھر وہ ایک آپ کی ایسی عادت بن جاتی ہے کہ اگر آپ نے ایک دن کسی دن آپ نے قرآن پاک نہیں پڑھا تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کو وہ کال کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے آؤ, مطلب کدھر ہو, دوست ملاقات نہیں کرنی. سو دیٹس یہ ضرور اپنے بچوں کی زندگی میں ڈالیں. چلے جی, آج کی یہ ہو گئی پرسنل سی باتیں. مجھے بلکہ آپ شیئر کریں کہ میں کیا دے سکتی ہوں. میری بیٹی کا نام شہر بانو ہے جی, تو شہر بانو کو کیا دوں میں, 6 مہینے کی ہوگی, آپ مجھ سے شیئر کریں ریسیپیز کہ اس کو کیا میں کھلاؤں جو اس کے لیے ہیلدی بھی ہے اور جو وہ ڈائجسٹ بھی کر جائے. اور 6 to 7 months بڑے ڈفرینٹ سب کی ریسیپیز ہوتی ہیں, تو آپ ضرور مجھ سے شیئر کریے گا. دوسرا یہ ہے کہ جی آج کی جو ہے وہ ہم حدیث پڑھتے ہیں. مرزا شفیق صاحب نے ایک بڑی پیاری حدیث جو ہے وہ ہم سے شیئر کی تھی میرے ایک کامنٹ میں. انہوں نے لکھا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جس طرح اس نے گناہ کیا ہی نہیں. میں ہی ہوں, میں اپنے آپ کو ہی گناہ گار سمجھتی ہوں اور کسی کو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی. لیکن یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ کرتے رہنا چاہیے ہر روز. دن میں کوشش کریں ایٹ لیسٹ 70 دفعہ, جو سنت ہے 70 ٹائمز استغفار کریں. اور کوئی بھی غلطی آپ سے ہو جائے, بس ہر نماز میں اللہ سے معافی مانگ لیا کریں, اپنے گناہوں سے توبہ کر لیا کریں. جو غلطی ہوگی کہ یہ مجھ سے ہو گیا, میں اس کے لیے معافی مانگتے ہوں. تو اب اس حدیث کے بعد تو کہ بھی اگر ایسے ہو گیا تو بس ٹھیک ہے جی, کہ ہم نے تو توبہ دل سے کر لی ہے. لیکن پھر بھی ہم انسان خطا کا پتلا ہے اور انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. پھر بھی ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ غلطی ہو جائے تو بس خالق حقیقی جو ہے وہ بس ہمیں معاف کر دیں, ہمیں بخش دیں. آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی جو ڈسکشن وہ پسند آئی ہوگی اور آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے, ڈپریس نہیں ہونا. بس یہ تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے, بہت دعائیں کریں اپنے لیے, اپنے ملک کے لیے, اس تمام انسانیت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ جلد سے جلد یہ کرونا جو ہے وائرس, اس کو ہماری زندگیوں سے ختم کر دے اور یہ ایک یاد بن کے رہ جائے. لیکن اس کو ہم بھولیں نہیں, ہم اس سے سبق ضرور حاصل کریں اور اپنی زندگی کو جب دوبارہ سے نارمل ہو جائے گا, سارا کچھ نارمل لائیں تو ہم انسان بن جائیں. انسان بننا بہت ضروری ہے. مسلمان بعد میں بنیں گے, مسلمان تو ہم اگر ہم ہیں تو یہ تو بڑی اللہ کی عنایت ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا. لیکن انسان بن جائے, اور انسان وہ ہے جو ایک دوسرے انسان کا خیال رکھتا ہے, دوسرے انسان کے لیے ہمدردی رکھتا ہے. بھوکے کو کھانا کھلائیں, کسی کی بات سن لیں, سب سے نرمی سے پیش آئیں اور برے کامنٹ سے گریز کریں. امید ہے آپ کو آج کی گپ شپ جو ہے اور پسند آئی ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں. زندگی رہی تو پھر بات ہوگی, ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.